glad that you guys are laughing and having a good time right now. Yo estoy contenta de que ustedes se están riendo y teniendo un buen momento ahora. You know, I always like to, be good with people. Yo siempre me gusta ser bueno con las personas. But as I prepared this message, Pero mientras me preparaba para este mensaje, this is the message that confronts. esto es un mensaje que confronta. I want to prepare you guys ahead of time. Lo quiero preparar de antemano. This is not my saying. Esto no es lo que yo digo. I wanted one of those bubbly messages. Yo quisiera un mensaje de esos que nos llevan, nos entretienen o nos llevan bubbly, no sé cómo se traduce. A message to give you encouragement and leave here very happy. O esos mensajes que te llevan bien feliz cuando sales. It may happen, Tal vez pasa, but if it doesn't happen, pero si no pasa, please don't be mad at me. no, por favor, no esté molesto conmigo. But this is the word of God. Pero esta es la palabra de Dios. And as we get ready to speak the word of God, Y mientras nos preparamos para hablar la palabra de Dios, we need to prepare our hearts and our minds to receive what nosotros he has. tenemos que preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo. So for one last time, can you please stand for a moment? Por una última vez, ¿nos podemos poner de pies? Don't worry, you're going to be sitting around for about 3 hours. Ustedes van a estar sentados por 3 horas, So it's a good time to stretch. así que es un buen momento para ejercitarse. I want to pray and then I want to read the word of God. Yo quiero orar y después leer la palabra de Dios. Amen. Father, we just thank you for this wonderful day, Sí, mi Dios. a day that you have created. Sí, mi Dios. We remember, O Lord, that we have breath in our lungs Sí, mi and we Dios. have health in our lives because of your mercy and Sí, mi grace. Dios. As we get ready, O Lord, to hear what you have for us, prepare us, Lord. Remove any distractions, Yes. clear our minds, clear our hearts. Let us be able to receive. Holy Spirit, begin to do the work now, even so to prepare the soil of our hearts so that the good seed would be planted in good soil, so that in due time it would produce a great harvest for your glory and for your honor. We thank you for your presence in this place, and we thank you for the people here. In Jesus' name, and everyone says, Amen. as we're standing also, Mientras estamos de pie, we're going to open up your Bibles in the book of Isaiah. mientras nos estamos de pie, abra sus libros en Isaías. Years ago, I used to hear pages ruffling. Años atrás yo escuchaba las páginas que se movían. Now I'm hearing the little tapping of the nails. Y on ahora the screen. solamente escuchamos el tocar de los dedos en los devices. Amen. So Los Isaiah aparatos. chapter 6, Isaías capítulo 6. we're going to go verses 1 through 8. Y vamos a leer del 1 al 8. And as I read in English, you can follow along in Spanish. Y mientras yo leo en inglés, usted puede seguirlo en español. It was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Fue en el año que murió el rey Usías que vi al Señor. Estaba sentado en el trono alto y en la orla de su manto llenaba el templo. So I'll read it in English only. They can follow along. Okay, Just for time's okay. sake, yeah. Attending him were mighty seraphim, each having 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they flew. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. And the whole earth is filled with his glory. Their voices shook the temple to its foundations, and the entire building was filled with smoke. Then I said, it's all over. I'm doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips, and I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Then I heard the Lord asking, whom shall I send as a messenger to these people? Who will go for us? I said, here I am. Send me. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. I'm sure this is not the first time you've heard messages on this passage. Yo sé que no es la primera vez que usted escucha un mensaje en este verso, en este pasaje bíblico. And most often than not, Y más frecuente que no, a lot of people focus on verse 8. y todas las personas se enfocan en el verso 8. And it says, here I am, send me. Y todos dicen, heme aquí, envíame a mí.
And it's a great message. Y es un excelente mensaje It calls us to be made available unto God. que nos llama a estar disponible para Dios. If you call yourself a Christian, Si tú ya te haces o te sientes ser cristiano, it's not just for you to be saved. no es solamente para tú ser salva, It's for you to get to a point where you say, here I am, send me. y es para llegar a un punto de decir, aquí estoy, envíame a mí. Unfortunately, many Christians Desafortunadamente, muchos cristianos are happy with punching a ticket to get to heaven. solamente están contentos con llenar un ticket para llegar al cielo. But not many of them want to get to the other levels. Pero no muchos están listos para llegar al otro nivel. So today, Pero hoy I'm going to be talking to those people voy a estar hablando a estas personas, who truly want to be sent by God. aquellos que quieren ser enviados por Dios. You're going to be in one of two camps. Tú vas a estar en una u otra categoría. You're going to be convicted with what's going to be said today, Tú vas a sentir convicción de lo que se va a decir hoy, or you're going to feel like you're being criticized. o te vas a sentir que estás siendo criticado. Aleluya. Isaiah begins this passage here Isaías empieza este pasaje bíblico giving us a vision of what heaven is like. dándonos una visión de lo que es el cielo. And he says that he saw the Lord sitting on the throne. Y dice que él vio a Dios sentado en el trono. And what Isaiah saw Y lo que Isaías vio is very true. es muy verdadero. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Because there's some people that have visions of heaven, Porque hay personas que tienen visión del cielo and everyone has their own point of view or their own story. y cada uno tiene su punto de vista de su propia historia. And then these are near-death experiences. Let me Bueno, estas son clarify. experiencias cercanas a la muerte. They come back to life. Ellos vuelven a la vida, They explain what they saw, explican lo que vieron and there's a lot of conflict in what they're saying. y hay muchos conflictos en lo que ellos dicen. But we can believe what Isaiah is saying Pero nosotros podemos creer lo que Isaías dijo because it correlates with what John said as well. porque hace una correlación con lo que dijo Juan. I'm going to read in the book of Revelation, Yo voy a leer en el libro de Apocalipsis and I want you to just envision what is being said. y quiero que tú te imagines lo que se está tratando de decir. This one you can translate along the way. Y esta la... So Revelation chapter 4. Revelación capítulo 4. Now, Apocalipsis. I want you to start to imagine in your brain Y yo quiero que tú te empieces a imaginar en tu cerebro this scene that comes before us. lo que él está viendo delante de él. Isaiah only explains it in a few verses, Isaías lo implica en algunos versículos, but John the apostle, pero Juan el apóstol he gives us more definitions nos da una definición más clara or more descriptions on what he's seeing. o más descripción de lo que él está mirando. Revelation chapter 4 verse 1. Apocalipsis capítulo 4 verso 1. It says, "After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven." Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. This is a good time Este es un buen momento for those of you guys that like to close your eyes during the preaching. para aquellos que les gusta cerrar los ojos cuando están predicando. You can close your eyes now and imagine this. It's okay, you have my Tú te permission. puedes cerrar los ojos y empezarte a imaginar esto. But use your imagination and don't fall asleep, Usa tu imaginación y no te duermas. okay? And the first voice which I heard was like the trumpet speaking with me, Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. saying, "Come up here and I will show you things which must take place after this." Y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Immediately I was in the spirit. Y al instante yo estaba en el espíritu. And behold, a throne set in heaven, Y he aquí en un trono establecido en el cielo. and one sat on the throne. Y el uno sentado en el trono. So far, this lines up with what Isaiah said. Hasta ahora todo esto se alinea a lo que dijo Isaías. He said that he saw someone, the Lord, sitting on a throne. Y él dijo que él vio a alguien sentado en el trono. Now, John starts to describe this person that he sees. Ahora Juan empieza a describir esta persona que él ve. In verse 3, he says, "And he who sat there was like a jasper and a cardius stone in appearance." Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de coralina.
And there was a rainbow around the throne in appearance like emerald. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. The stone emerald is green. La piedra de esmeralda es verde. Now, I'm sure that this green Yo estoy segura que este verde is not in good comparison with the Wizard of Oz. no es nada en comparación con The Wizard of Oz. We're talking about God himself Estamos hablando de Dios mismo sitting on the throne, sentado en el trono and you have this glorious color surrounding him. y teniendo esos colores gloriosos alrededor tuyo. The Bible describes a lot of the things that we see La Biblia describe muchas de las cosas que vemos as marvelous. como maravillosas. Even us, when we see a diamond or an emerald, we're like, oh my God, that's so pretty. Nosotros mismos cuando vemos un diamante, una esmeralda, decimos, oh, qué belleza. But unfortunately, on earth, those things are flawed. En la tierra esas cosas Eh, no son perfectas. no son perfectas. But in heaven, those things are perfect. Pero en el cielo todas estas cosas son perfectas. So as this green light is shining around the throne, Mientras esta luz verde está rodeando el trono, he goes to describe what else he sees on the throne. él también quiere describir otras cosas que ve en el trono. Verse 4. Verso 4. Around the throne were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, Clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. vestidos de ropas blancas con coronas de oros en sus cabezas. And from the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. If we notice, Si sabemos, si that's the nos damos same thing that cuenta, Isaiah talked about as well. si nos damos cuenta, esas son las mismas cosas que Isaías habla. He said he heard the voices of the seraphim shouting, Holy, holy, holy. Dice que él escuchaba las voces de los serafines diciendo, Santo, Santo, Santo. And as they spoke, things were shaking. Y mientras hablaban, las cosas temblaban. It said 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son 7 espíritus de Dios. Before the throne, there was a sea of glass like crystal. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Look, I don't know about you, Yo no sé de ti, but I've been to the Caribbean, pero yo he ido al Caribe. and I've been to Hawaii, Y yo he ido a Hawái. and them beaches are beautiful. Y esas playas son hermosas. Have you guys been in some water that's so crystal clear that you can see everything? ¿Has estado en aguas que son tan cristalinas que puedes ver todo? Remember, this is flawed, Y esto es imperfecto. but God's area is perfect. Pero las áreas de Dios son I don't know about perfectas. you, but one day I want to be able to take a dip into that sea. Pero yo algún día quiero llegar y poder sumergirme en ese mar. And in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures full of eyes in front and back. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Now, the creatures that he's about to describe Ahora, las criaturas que él va a empezar a describir are the same seraphim that Isaiah saw. son los mismos serafines que vio Isaías. The only thing that Isaiah says, Lo único es que Isaías dice it says that they had 6 wings. que lo único que tienen 6 alas, 2 of them, they covered their face, 2 the feet, and then Dos. 2 flew. con 2 volaban, con 2 cubrían sus sus ojos y con 2 los pies, cubrían sus But pies. John is going to give us more description. Pero ya no va a dar más de descripción. The first living creature was like a lion. La primera criatura parecía un león. The second living creature like a calf. El segundo era semejante al becerro. The third living creature had a face like a man. El tercero tenía rostro como de hombre. And the fourth living creature was like a flying eagle. Y el cuarto era semejante a una águila volando. Look at the similarities here now. Mira las similitudes ahora. The 4 living creatures each having 6 wings Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. were full of eyes around and within. Y de alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. And they did not rest day or night, saying, Y no cesaban de día y de noche decir, Holy, 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 Santo, Santo, the Santo, Lord God Almighty, el Señor Dios who Todopoderoso. was and is to come. El que era, el que es y el que ha de venir. That's what's Aleluya. going on in heaven. I'm sorry. That's what's going on in heaven. Eso es lo que está pasando en el cielo.
This picture that we get, Esta foto que nosotros tenemos, Isaiah describes it, Isaías lo describe and then he says y después dice, that it did something to him. y dice que hizo algo a él. He saw a throne. Él vio un trono. If we know anything about thrones, Y si nosotros sabemos algo sobre trono, there's only one person that can sit on the throne. es solamente una persona se puede sentar en el It is trono. made specifically for one individual. Está hecho para una sola persona. If you notice in movies, Y si ves en películas, nobody sits on that throne. nadie se sienta en ese trono. When you go to a throne room, Cuando llegas a una habitación o un cuarto donde hay there's trono, nobody sitting on there. no hay nadie sentado en el trono. But when there is somebody sitting on there, Pero cuando hay alguien sentado en el everybody knows that that person on the throne trono, sabe todo el mundo que la persona en el trono deserves a different entrance than any other time. merece una diferente entrada que cualquier otra If the persona. throne room is empty, Si está vacío el trono, people walk around like nothing. la gente camina como nada. No issues. No, sin problema. Let there be someone sitting on the throne. Pero si hay alguien sentado en el trono, The entrance is totally la different. entrada es totalmente diferente. From the moment the doors open, Desde que la puerta está abierta, they are walking with their head down. tienen que caminar con la cabeza hacia abajo. They don't even dare look at the individual in the eyes. No pueden ver a la persona a los ojos And they come before the throne y vienen delante del trono and they bow before the throne. y se postran delante del trono. And as they bow before the Y throne, mientras se postran delante del they say, trono "All hail the King! y diga, oh rey, All hail the King!" oh rey. But too many times Pero muchas veces we come before the God that sits on his y throne venimos delante del Dios que se sienta en el and we trono have y attitudes. tenemos actitud. I deserve this. Yo me merezco I esto. want that. Yo quiero esto. Hey, listen, why don't you do this for me? ¿Por qué tú no haces esto para mí? And we don't come to the Y throne no venimos al trono with the very reverence that it deserves. con la reverencia que merece. Come on. Come on. Gloria a Dios. The Bible is very clear La Biblia es bien clara that we have every right que tenemos todo el derecho. to come before the throne of grace. Venimos adelante del trono de la gracia. That's what Jesus came for. Para eso fue que Dios vino. Jesus came to die on the cross, Jesús vino para morir en la cruz. the death that we should have died, La muerte que nosotros in merecíamos. order to pay for the penalty of sin. Para pagar por la penalidad del pecado. And the Bible says that he tore the veil from top to bottom. Y dice la Biblia que él rompió el velo de arriba hacia abajo. And that gave us direct access to the throne. Y eso nos dio acceso directo al trono. But that does not mean Pero eso no significa, that we approach the throne with pride. pero no puede quieres decir que podemos llegar al trono con orgullo. I have a right to approach the throne. Yo tengo el derecho de llegar al trono. You have the right to approach the throne, Tienes el derecho de llegar al trono, but there's a right way to approach the throne. pero de la manera correcta para llegar al trono. Amen. Isaiah also describes the robe Isaías también describe el vestuario or the train of the robe. o la cola de la manta. As I read this, I thought about a wedding. Y cuando yo leí esto pensé en una boda. And I've seen certain weddings where the women have that long train in their wedding gown. Y me imaginé estas bodas que tienen y las novias que tienen esas colas bien largas. And the longer the train, Mientras más largo es la cola, obviously the more expensive the dress. mucho más caro es el vestido. But the bigger the train, Mucho más largo es la cola, the bigger the glory she receives. es la mayor gloria que recibe. But Isaiah describes this train totally different. Pero Isaías describe esta cola de este manto totalmente When the diferente. bride comes down the aisle, Cuando la novia viene por el pasillo, there comes a point in time where the train stops hay un momento donde la cola ya no llega más. and the train stays stuck on the floor. Y a veces se queda pegada al piso. But it says here Pero aquí dice that the train filled the temple.
Dice que la cola llenaba el templo. So de this luz. talks about God's glory, Y esto habla de la gloria de Dios, his triumphant victory. la gloria triunfadora de Dios. And when Isaiah saw this, he was amazed. Y cuando Isaías vio esto, él estaba sorprendido. Look, I can't even imagine this. Yo no me lo puedo ni imaginar. When you come to this one place Cuando tú vienes a un lugar, where everything is great and grandiose, cuando llegas a un lugar donde todo es maravilloso y glorioso, what do you write about? ¿qué tú escribes? So many details, right? Hay muchas cosas por las que escribir, But muchos detalles. these are the things that Isaiah noticed. Y estas son las cosas que Isaías notó. So that means that his glory was to be one of those things that stood out than everything else. Y por eso fue que la gloria de Dios fue algo que lo sorprendió y le sobrepasó las otras cosas. Then he talks about the angels. Él habla sobre los ángeles And he talked about that every time they spoke, y habla que cada vez que ellos hablan, it says that the temple shook. dice que el templo se removía. Léelo. For the people that normally sit on this side, Para las personas que siempre normalmente se sientan de este lado de la they iglesia, can tell you ellos te pueden decir, when the music plays, cuando la música está sonando, that speaker at the bottom gives the bass. la bocina debajo es la que proyecta el bajo. And if you stand close enough, Y si te sientes cerca, that bass will you start feeling it in your body. y tú vas a estar sintiendo la resonancia del bass en tu cuerpo. If this side wants to experience that, come over here next Sunday. Si usted quiere experimentar esto, que se sienta allá, siéntese de este lado el próximo domingo. And he said that if the temple shook, Y él dice que el templo se removió. imagine how that felt to his body. Imagínese cómo él sintió eso en su cuerpo. Listen, this is all an introduction. Esto solamente es la introducción. I want you to get a picture of what's going on. Yo quiero que tú tengas la foto de lo que está pasando. I want you to become a part of this story in this moment. Yo quiero que tú seas parte de esta historia en ese momento. I want you to be standing like next to Isaiah to see what he sees and feel what he feels. Yo quiero que tú estés parado junto a Isaías, viendo lo que él ve y sintiendo lo que él ve. Él And siente, perdón. being in this place, Y estar en este lugar. he had a real encounter of the presence of God. Y él tuvo un encuentro grandioso con la presencia de Dios. What he describes Lo que él describe is what happens to someone es lo que le pasa a alguien. when you experience a holy presence of a holy God. Es lo que le pasa a alguien cuando experimenta la presencia de Dios. Yes. And what was his response? ¿Y cuál fue su respuesta? He felt grief and brokenness. Él sintió tristeza y rompimiento. He felt that in his soul because of his sin. Él se sintió triste por sus pecados. It caused in him reverence, Le causó reverencia, honor, and respect. honor y respeto. It brought him to humility and lowliness. Le trajo a humildad y a estar bajo. The very presence of God La presencia de Dios will create in us crea en nosotros a concentration of our sin. una concentración de nuestros pecados. His response, Su respuesta: it's all over, I'm doomed. está en todo lugar, estoy impresionado. I'm a sinful man, I have filthy lips, Yo soy pecador, con labios sucios. con labios sucios. Thank you. The Lord appeared to Isaiah in the vision A Dios se muestra a Isaías en la visión and convicted him of a sin. y lo convenció de pecado. When you think about that, Cuando tú piensas sobre esto, I'm amazed to think that he thought about his lips. yo estoy sorprendido que él pensó sobre sus labios. He didn't talk about his thoughts. Él no pensó sobre otra cosa, pensó sobre sus labios. He didn't think about the thoughts that he had. No pensó en sus pensamientos. He didn't think about the attitude that he had before he was in the presence of God. No pensó en la actitud que tuvo antes de estar en la presencia de Dios. He didn't think about the argument that he had a couple of hours before being in the presence of God. Él no pensó en la discusión que tuvo antes de estar en la presencia de Dios. Because when you stand before a holy God, Porque cuando tú te paras delante de un Dios santo, there are many sins that could be made known. porque va a haber muchos pecados que van a ser reconocidos. But Isaiah Pero Isaías focused on one specific one. se enfocó en uno específicamente. So we can say, Todos podemos decir, oh, I'm a sinner.
oh, yo soy pecador. And then we don't have to deal with that. Y no tenemos que lidiar con esto. Because we got so, well, there's so many different areas that I'm working on. Hay tantas áreas que estoy trabajando, But Isaiah pero Isaías, was convicted about one particular sin. él sintió convicción en una área específica. He didn't feel that he was just a sinner in the general sense, Él no pensó que él era un pecador en sentido general, but it was in a specific thing. pero había algo específico. Why is that? ¿Por qué es eso? Because if we were to look at ourselves Porque si nosotros nos miramos nosotros in mismos, comparison to a holy God, si nos vamos en comparación a un Dios santo, there's no way that we can fix all of us at one time. no hay forma de que nos pueda arreglar a todos a un mismo tiempo. It would undo us. Nos tendría que deshacer. It would be a sense of hopelessness. Y sería un sentimiento de no esperanza. But God, in His grace and in His mercy, Y Dios en su gracia y misericordia, He didn't point out all of Isaiah's sins, Él no le apuntó todos sus pecados, but He talked about one specific thing. y Él le habló sobre un pecado específico. Why is that important? Porque es importante. Because when you're convicted of one thing, Porque cuando Dios te da la convicción de algo, you can work on that one thing. tú puedes trabajar en esa área. And you don't feel overwhelmed with all the other things in your life. Y no te tienes que sentir sobrecargado con las otras áreas en tu vida. When God convicts you about one thing, Cuando Dios te da convicción de una cosa, see that as mercy. míralo como misericordia. It's an opportunity for you to focus on one area of your life. Es para que tú te enfoques en una área de tu vida. But let me tell you something. Pero déjame decirte algo. Once you've overcome that area in your life, Cuando tú logres y llegues a esa área de tu vida and you go back into the presence of a holy God, y vas de nuevo a la presencia de Dios, He's going to point something else to you. Él te va a mostrar algo más. Come on. Amen. This isn't a one-time event. Esto no es un evento de una sola vez. Amen. It's a daily thing. David said it this way in Psalm 139. David lo dijo de esta manera en el Salmo 139. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señala cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. When you point at something, Cuando tú señalas algo, it's something specific. algo específico, We don't point like this. nosotros nos señalamos así. When I say, hey, get that there for me. Cuando tú dices, búscame esto allá, Or how Latinos say it. y como dicen los latinos, Búscame la cosa esa encima de la cosa que está por allá. como decimos los latinos. Get the thing where the thing is. Get the thingy over there on top of the other Thingy thingy. that is thingy. Next to the other thing. That's true. I'm sorry, I thought about that and I started. That's how we do it. And if you're Dominican, you point with your mouth. But something specific. Algo específico. David said, David dice, search me and know me. escudriñame, oh Dios. y He was conóceme. before the presence of a holy God. Él estaba delante de la presencia de Dios. And he said, search me, know me, Búscame y escudriñame. and point something out in my life. Y señala algo en mi vida. Do you know that the reality of this Tú sabes que la realidad de esto is that not many believers want to do this? que muchos cristianos no quieren hacer esto. Amen. Amen. We don't want to be criticized. No queremos ser criticados. We're good with where we're at. Estamos bien donde estamos. I'll leave that alone. Amen. Amen. When we first come to God, Cuando venimos en un I principio don't a know Dios, about you, but I want you to think about that one time where you really gave your life to Christ. y yo creo que recuerdes cuando tú viniste al Señor, cuando tú realmente viniste y encontraste, tuviste una experiencia con el Señor. We knew exactly the areas that we had failed in our lives. Nosotros sabíamos específicamente las áreas que necesitaban ser cambiadas. I was an alcoholic. Yo era un alcohólico, I was a drug addict. yo era un adicto, I was a womanizer. yo era un mujeriego, I had a filthy mouth.
Yo tenía una boca inmunda. So when we finally have that encounter with Christ, Pero cuando tenemos un encuentro con Cristo, we are convicted of that sin in our life. somos convencidos nos da convicción de esos pecados en nuestras vidas. And what happens when we come to the altar? ¿Y qué pasa cuando venimos al altar? What reaction do we see from those people? ¿Qué reacción vemos de esas personas? What reaction did you have when you had a real encounter with Christ? ¿Qué reacción tuviste cuando tú tuviste un encuentro con el Señor? There was weeping, Había lloro, there was mourning, había llanto, there was sadness, había tristeza, there was brokenness, había there was rompimiento, humility, había humillación, because you understood porque tú entendiste that you were a sinner in the presence of a holy God. porque eras un pecador en la presencia de Dios. If you have not yet experienced that, Si todavía no has experimentado today I esto, invite you hoy te invito to tell God, a decirle a Dios, search me, escudriñame, know me, conóceme and point out the sin in my life. y apunta los pecados en mi vida. Gloria a Dios. We can see the genuineness of those individuals when they receive Christ. Podemos ver la actitud genuina en aquellos que se arrepienten delante del Señor. Ahí But sí. after a while, But after a while, after being in church for a long time, después de estar en la iglesia después de mucho tiempo, we lose the reverence. perdemos la reverencia. Santo. So true. Gloria a Dios. Out of the entire message, En este mensaje completo, this was the part where God really spoke. de todo este mensaje, esta fue la parte que el Señor me habló. God knows that you love him. Dios sabe que tú lo amas. But he reminded me of what John wrote to the church in Ephesus. Pero él me acordó de lo que Juan le escribió a la iglesia de Éfeso. In Revelation chapter 2, En Apocalipsis capítulos 2, he writes a letter to the 7 churches. él le escribe una carta a las 7 iglesias. And to the church of Ephesus, he was specific about one thing. Y a la iglesia de Éfeso le especificó sobre una cosa. He says, this is God speaking. Y eso es Dios hablando. He says, I know everything that you do. Y yo sé todo lo que has hecho. And I know that you're always involved in church. Y siempre estás envuelta en todo. And I know that you speak against false teachers. Y tú estás en contra de las falsas enseñanzas. And I see all of these things and they're great. Good job. Y todo lo que estás haciendo, y has hecho un buen trabajo. But in verse 4, the tone changes. Pero en el verso 4 el tono cambia. He says, but I have this against you. Pero tengo contra ti. Perdón. Thank you, Philip. But I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Remember then how far you have fallen. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Repent Arrepiéntete and do the works you did at first. y a las primeras obras. Wow. Some of us have been in church since we were young. Muchos de nosotros estamos en la iglesia desde que estamos jóvenes. And this has become a routine to us. Y ha llegado a ser una rutina para nosotros. Well, I'm involved in ministry. Oh, yo estoy envuelta en ministerio. I volunteer for Convoy of Hope. Yo me hice voluntaria para Convoy of Hope. When they need something, I'm there. Cuando necesitan, yo estoy ahí. But God doesn't want you to do for him. Dios no quiere que tú hagas para He Él. wants you to be with him. Aleluya. Él quiere que tú estés con Él. Amén. Gloria a Dios. And he's telling us today, Y Él nos dice hoy, remember, recuerda, repent, arrepiéntete and return. y vuelve. Wow. Wow. So many times Muchas veces we come before the throne of God venimos delante del trono de Dios as a check on our list. solamente como para hacer un checklist. And we don't want to abide in his presence. Y no nos quedemos habitar en su presencia. Well, I prayed. Oh, yo oro. And the whole time it was you talking. Y todo el tiempo eras tú hablando.
Prayer is a conversation between you and God. Oración es una conversación entre tú y Dios. Come How many on. of you guys had a conversation with somebody that never stops talking? Aleluya. Aleluya. Right when they get ready to take a breath, you get ready to say something and they jump right in. Aleluya. You can't get a word in. No puedes dar ni siquiera una palabra. Do you like being in that situation? ¿Te gusta estar en esa situación donde no te dejan hablar? If you don't like being in a situation, that means you're the other person. Y si tú y si a ti no te gusta estar en esa situación, entonces tú eres la otra persona. But we go before God. Pero vamos delante de Dios. Oh God. Oh A, Dios. B, C, D, E, F, G. A, B, C, And D, you F, give me G, your H. entire list. Y le damos la lista completa. Thank you because you heard me. Gracias porque me escuchaste. Amen. Amén. And we left. And we go. Ay, santo. God, I need an answer to this situation. Dios, necesito una respuesta a esta situación. I need you to show up. Yo necesito que llegues. Amen. Amén. Aleluya, y nos vamos. And God is waiting Y Dios esperando with a response. con una respuesta. But because we have become so accustomed to that lifestyle Porque no hemos acostumbrado tanto a ese estilo de vida. that we no longer abide in His presence. Ya no habitamos en su presencia. Aleluya. When we abide in His presence, Cuando nosotros habitamos en su presencia, the Spirit of God will show us those areas. el Espíritu de Dios nos mostrará esas áreas. He's going to fix our eyes on that specific sin. Él nos va a mostrar el pecado en el área específica. He's not going to generalize anything. Él no va a generalizar nada. You're going to, in the moment, think about that one specific sin. Y en ese momento tú vas a pensar en ese pecado específicamente. And you have two options. Y tú tienes dos opciones. You either respond or you do not respond to it. Tú responde o no responde a eso. I know because this happened to me. Yo sé porque esto me ha pasado a I mí. pray, Yo oro, I receive that conviction. recibo la convicción Oh Lord, thank you for everything. Amen. Let me go. y Señor, gracias por todo y me I voy. don't want to deal with that in my life. Yo no quiero lidiar con I eso en mi prefer to vida. leave the presence of God Yo prefiero dejar la presencia and de walk Dios away with my sin y irme con mi pecado than confront my sin and deal with it before a holy God. y mejor confrontar mi pecado delante de la presencia de un Dios santo. It is too uncomfortable in the moment, Es un poco, uncomfortable, incómodo en el momento and I prefer to avoid that. y prefiero evitarlo. So guess what happens? Mira qué pasa. Time passes. El tiempo pasa, I still go to church. yo sigo yendo a la I iglesia do my ministry. y hago el ministerio, I pray. I read. oro, leo, But there is no effect to what I do. pero no hay efecto a lo que hago. Come on. When I finally decide to truly go back into His presence, Pero cuando decido ir verdaderamente a su presencia, guess what's waiting for me? adivina quién está esperando por The mí. very sin that He confronted me with me last time. El mismo pecado que él me confrontó aquella vez que yo lo Some quise of us matar. want to move on and Mu- advance, Aleluya. Muchos de nosotros quieren avanzar y movernos, but we can't do that until we deal with this first. pero no podemos hacerlo hasta que nosotros lidiemos con esto. And we're saying, God, why? Y decimos, Dios, ¿por qué? I'm praying and I feel like my prayers hit the ceiling and come back down. Mis oraciones no llegan al cielo y se devuelven, al techo y se devuelven. And God said, what did I say last time? ¿Y qué yo te dije la última vez? Aleluya. Come on. Parents, Padres, do you like to repeat stuff to your children? ¿a ti te gusta repetir las cosas a tus hijos? Aleluya. We have a Heavenly Father Tenemos un Dios en el who cielo. wants to treat us as mature believers. Nos quiere tratar como creyentes maduros. But we want to be babied. Pero nosotros queremos que nos traten como bebé. Oh, Dito, Ay, pobrecito. it's okay. Está bien. God loves you. Dios te ama. Ujú. But a parent that loves his child will discipline his child. Pero un padre que ama a su hijo disciplina a su hijo. Amen. The conviction that God gives La convicción que Dios da takes us into a deeper conviction
nos lleva a una convicción aún más profunda. for Come the on. rest of the sin around us. Para el resto de los pecadores delante de nosotros. Not only did Isaiah said, "Oh my God, I'm doomed." Oh, no solamente Isaías dijo, oh Señor, ¿estoy qué? Muerto. Estoy muerto. I'm a man of filthy lips. Yo soy un hombre de labios inmundos. But because of the deep conviction, Pero por la convicción he profunda, says, I live among people with filthy lips. yo vivo alrededor de gente de Your labios time in the inmundos. presence of God Tu tiempo en la presencia de Dios is not only going to convict you of your sin, no solamente te va a dar convicción de but tus it's going to pecados, help you to know the sin of others around you, pero también te va a dar convicción so de los that you know how pecados. to pray for the people around Aleluya. you, Para que tú sepas cómo orar por las personas alrededor so you know the tuyo. work that you need to do for those that are around you. Y para que tú sepas cómo trabajar con las personas a tu alrededor. Remember, this is not for those that want to punch their ticket and get to heaven. Esto no es para las personas que solamente quieran un checklist para llegar al cielo. These are the people that are willing to say, "Here I am, send me." Esto es para las personas que digan, heme aquí, envíame a mí. Come on. Come on. Thank you, Jesus. The conviction of sin La convicción de pecado is not to leave us dead in it. no es para dejarnos muertos en el pecado. God wants to purify us, Dios quiere purificarnos. and He sends His cleansing fire Y Él manda su fuego limpiador, to where the sin is concentrated. donde está el pecado concentrado. He says, He touched my lips with the coal. He touched my lips with it and said, "See, this coal has touched your lips." Dice, y tocó mis labios y dice, mira que he tocado tus labios. That specific sin, it needed to be addressed. El pecado específico que necesitaba ser señalado. Why the sin of the lips? ¿Por qué el pecado de sus labios? Because God had a plan for Isaiah's mouth. Porque, aleluya, porque Dios tenía plan con la boca de Isaías. If we read in verse 9, Y si leemos en el verso 9, after his lips were cleansed, después de sus labios ser limpios, then after Isaiah said, "Here I am," y él decir, aquí estoy, in verse 9, God says, "Go and say to these people." aleluya, en verso 9 él dice, ve y dile a estas personas, When God convicts you of a sin, cuando Dios te da convicción de un pecado, it's not for just your benefit of being cleansed. no solamente para tu convicción de estar It is the limpio, very thing that God wants to use for those that are around you. es algo que Dios quiere usar para aquellos que están alrededor tuyo. That brokenness in the sin that you were dealing with, El rompimiento en el pecado donde estás, that cycle of alcoholism, ese ciclo de alcoholismo, that cycle of being a drug addict, el ciclo de ser adicto, the cycle of being in sin, el ciclo de estar en pecado, is the very thing that God wants to use as a testimony to those around you. eso es lo que Dios quiere usar como testimonio para aquellos He alrededor wants to tuyo. cleanse you in that area Él quiere limpiarte en esa área so that that area could be a light and a hope for those that are in the same para que situation. esa área sea luz para los otros alrededor tuyo. Amén. Gloria a Dios. God has a great plan we don't even think about. Dios tiene un gran perfecto que nosotros no pensamos. The very thing that we struggle with Las cosas que nosotros batallamos is the very thing that God wants to use for His glory. es las cosas que Dios quiere usar para su gloria. And we want to hide that. Y nosotros lo queremos We esconder. don't want everybody to know about that. No queremos que nadie, Okay. nadie sepa sobre eso. Okay, God, I'll let you deal with it, Yo te dejo lidiar con esto, but let's leave it in the back. pero vamos a dejarlo ahí I don't want to atrás. deal with this Yo anymore. no quiero lidiar con esto. God wants to use that for His glory. Dios quiere usar eso para su gloria. He says, now your guilt is removed and your sins are forgiven. Dice, ahora toda tu culpa es removida y tus pecados te son perdonados. When you're reminded of your sin, Cuando tú eres recordado de tu pecado, it's one of two things. una o dos cosas. A sin that you have not confessed, Un pecado que no has confesado or a sin that you have confessed. o un pecado que has confesado. Say with me. Diga conmigo. No, stay with me. Oh, quédese conmigo. If you have confessed your sins before God, Si tú has confesado tu pecado delante de Dios, the Bible says that He is righteous and just and will forgive you of our sins Dice and que cleanse us su of all unrighteousness. que su justicia te limpiará. If you did not confess your sin, Si tú no confesaste tu pecado, you are going to be convicted of your sin
Dios te va a hacer convicción de tu pecado so that you can address it and he can forgive you. y que para que tú lo identifiques y ser perdonado. So if God has already forgiven you Si Dios ya te ha perdonado and sin comes back, y el pecado vuelve, it's not God's voice. no es la voz de Dios. That's right. That's right. So when sin pops into your brain, Cuando el pecado vuelve a tu cabeza, and it happens to all of us regularly, y eso pasa a todos nosotros regularmente, and we're reminded of something we did, y nos recuerda algo que hicimos, the first thing we need to do is, la cosa que tenemos que hacer did I primeramente, ask for forgiveness? yo pedí perdón, If I have not asked for forgiveness, immediately ask for forgiveness right there. Inmediatamente pide perdón. Don't wait till you get home and do your prayer at night before going to bed because you're going to forget. No esperes a llegar a la casa y hacer tu oración antes de ir a la cama. That's conviction in a moment. Eso es convicción en el momento. You ask God for forgiveness and he'll forgive you. Pregúntale al Señor por perdón y Él te perdona. And remember, it's not a general sin, it's a specific sin. No es un pecado general, es un pecado específico. Now, if you think about it, Si lo piensas, oh, I already asked for forgiveness for this. oh, ya yo pedí perdón por esto. I know where this is coming from. Ya yo sé de dónde viene esto. And then you get rid of that thought that's in your head because you know it's not of God. Y te quitas de ese pensamiento porque sabes que no es Dios. Because when God deals with us, Porque cuando Dios lidia con nosotros, the Bible says that the sin is no longer remembered. el pecado ya no acordamos de él. It says that the sin is far as from the east, from the west. Que el pecado se va como del norte del este al oeste. Okay? So if you're reminded of a sin that you've asked for forgiveness for, Si te acuerdas de un pecado que ya has pedido perdón, that's the devil messing with you. Don't listen to that. ese es el enemigo molestándote, no le escuche. Okay? But if it is conviction, Pero si te da convicción, it has to be dealt with. tienes que lidiar con él. And like I said, people don't want to deal with this. La gente no le gusta lidiar con esto. And then they're thinking, Y en su pensamiento, it says, God, I'm doing so much from you, but I'm going nowhere. yo estoy haciendo tanto y tanto, pero no llego a ningún lado. There's a lot of movements with no advancement. Hay mucho movimiento, pero sin avance. Have you guys been to the airport Ustedes han ido al aeropuerto and they have that walkway where it's moving? y donde tienen esa escalerilla, esos pasillos que se mueven. It feels like you're going in the opposite direction sometimes. A veces se siente que vamos en la posición incorrecta. The belt is moving this way La correa mueve para and allá I'm walking this way. y yo estoy caminando para allá. And you're wondering why there's resistance. ¿Y por qué tú piensas por qué hay resistencia? Because you're not doing what you need to do. Porque tú no estás supuesto a hacer lo que te está In haciendo. your time, in your presence with God, in the presence of God, En tu tiempo, en la presencia de Dios, when sin is pointed out cuando el pecado es señalado and God tells you to deal with y something, Dios te dice que lides con algo, you come into agreement tú tienes que llegar a un acuerdo and you repent, y te arrepientes which means that you turn from where you were going y que tú tienes que voltearte de donde and now ibas you go in the direction God is telling you. y ir en la dirección que Dios te dice que So now vaya. when you're walking, Ahora cuando caminas, you don't have the resistance pulling you back. no tienes la resistencia On alándote the para atrás. contrary, En lo you got contrario, something that's catapulting you forward Y algo because I'm que- walking in the will of God. porque hay algo que te va llevando y empujando para andar en la voluntad de Dios. Come on. Aleluya. When we stand before God, Cuando nos paramos delante de la presencia, we de have Dios, no excuse. no tenemos ninguna excusa. We are laid bare before a holy God. Nosotros estamos descubiertos ante la presencia de Dios. But he doesn't judge us. Él no nos juzga. Isaiah was before God Isaías estuvo delante de la presencia de Dios and he noticed his sin. y él notó su pecado, But God still had him in his presence. pero Dios lo tenía en su presencia. Wow. God did not wait for him to get rid of his sin before he brought him into his presence. Él no esperó que él se quitara de su pecado antes de llevarlo a su presencia. Wow. Verse 5, Verso 5. he said, "It's all over. I'm doomed, for I'm a simple man. I have filthy lips, and I live among people with filthy lips." Then he says, "Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies." Amén. Estoy condenado, pues soy un hombre pecador. Tengo labios inmundos y vivo entre un pueblo con labios inmundos. Sin embargo, he visto al Rey.
Wow. God did not wait for his sin to be removed before he was in his presence. Dios no esperó que el rey, que pecado fuera removido antes de estar en la presencia. He invited him into his presence, Él lo invitó a su presencia. and then he pointed out his sin. Entonces le señaló el pecado. God is not waiting for you to be perfect. Dios no está esperando que seas perfecto. You come up with excuses all the time. Not yet. I'm not ready. Tienes siempre excusas y dices, todavía no estoy listo. There's things that I need to do first before. Hay cosas que tengo que hacer antes. There is no before. No hay antes. If you were able to do things without God, why did Jesus die? Y si tú hubieses podido hacer las cosas sin Dios, ¿por qué murió Cristo? The very reason Jesus died is because we can't do it without him. La razón por qué Cristo murió es porque no lo podemos hacer sin Él. So he's not waiting for you to fix your life. Él no está esperando que tú arregles tu He's vida. waiting for you to show up so that he can help you fix your life. Aleluya. Él está esperando que tú llegues para que Él pueda arreglar tu vida. Amén. God is gracious, Dios es un Dios de gracia. and he wants us to be in his presence. Y Él quiere que estemos en su presencia. Because in his presence, Porque en su presencia we will find sanctification. encontraremos santificación. 1 Thessalonians 4:3 says, Primera de Tesalonicenses 4:13. it says, this is the will of God, your sanctification. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. We want to know what God's will for our life is. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? It's for you to be sanctified. Es para que tú seas santificado. Come on. Do you know what Amen. sanctification means? ¿Tú sabes lo que significa la santificación? Sanctification, first off, is a process that Es- we have to go through. Es un proceso del que tenemos que pasar. Sanctification is a lifelong process. La santificación es un proceso largo en la vida. Every time we come to God's presence, Cada vez que estamos en la presencia de Dios, he points out a sin in our life. Él nos va a señalar un pecado en nuestras vidas. When we go back to prayer again in his presence, Cuando vamos otra vez a la presencia, he points out a sin in our life. Él o señalará otro pecado en nuestras In other vidas. words, what he is doing En otras palabras, lo que Él hace, is that he's trying to sanctify us lo que Él trata es de santificarnos so that way when the time comes, para que cuando el tiempo venga, he finds his bride Él encuentre su novia with white linen, con ropas without stain and without blemish and without con wrinkles. ropas blancas, sin mancha y sin arrugas. When we stand before God in Cu- the end, Cuando nosotros nos paremos delante de Dios al final, this process of sanctification el proceso de santificación will allow us to stand before God, nos permitirá pararnos delante de la presencia de and he's Dios. going to say, well done, my faithful servant. Y Él va a decir, bien hecho, mi siervo fiel. Come into your rest. Ven a la presencia del Now, if Señor. that's not your goal, Y si ese no es tu meta, then I didn't convict you today. Dios no te dio convicción hoy. You felt Tú criticized. te sentiste criticado. That's never the goal. Ese nunca es la meta. God's goal was not to criticize you today, No es la meta de Dios criticarte. but today his goal was conviction, Su meta es darte convicción so that we come to the realization, para que nosotros nos demos cuenta the reality of the sin in our lives. la realidad del pecado en nuestras vidas. Some sin that has been going on for decades, Pecados que vienen por décadas and you're trying to deal with it and you don't know how to deal with it. y tratas de lidiar con eso, pero no sabes cómo lidiar con eso. But when you come into the presence of a holy God, Pero cuando vienes a la presencia del he Señor, himself will get a coal, Él mismo te va a dar una llamada and the fiery coal, and he will burn the sin from your life. y Él va a quemar el pecado de tu vida. If you can please stand. Si te puedes poner de pie.